Kanya dayon, No. you do not know what you are talking about, my little friend. You might be humiliated, says Rabbit while laughing. Ingon niya, mao man to, niingon man to si Kami ka. niingon man to si Turtle. Siya nga, uy, ayaw ko katong uy, kay nasadra ba ko sa imong gisulti. Bisan og hinay ko mulakaw, pero strong akong body. Basin nga og mapildi ka. Nga, nikatawa na sad si Robert siya. Ha ha ha, pataka ra makagsulti. Basin ikaw mapildi nako, kay paspas man ko. Paspas man ko mulihok. Ano si Robert? Kailangan na to sa sunod. Kanya, Pagong just kept on walking. Saan naman eh? Di naman yung maong page. Dada eh. Dada. Dayon, there is only one way to find out. Let us race to that hilltop, shouts Pagong, then pointed to the hill. Okay. Yeah, mao to. Ingon to si anang Robert siya. Pataka lang kag istorya. Basin ikay mapildi nako kay paspas mang kumudagan. Kanya ingon din si Turtle. Sige, tan-aw na to kung kinsay maayo na to. Magkontesta og dagan. Kailangan kung kinsay unang moabot dito sa bukid, kana nga bukid, maoy daog. Ingon si Turtle. Dayon. Dayon. Conejo is very excited at Bagong's challenge, so full of confidence on his abilities. Conejo invited some animal friends to witness the race. He plans on humiliating Pagong in front of them after he beats him. Unya, ingon din si moto ni ingon man si kanang ingon man si sa to dong sa Turtle nga sige kung kinsay unang maabot ana nga bukid maoy daog. Unya, ingon din si Rabbit nga sige, excited ko. Sige, kung kinsay unang makaabotan ng kuan ha, bukid mo daog. Siya ingon si Robert. Unya na, wait lang kay adtuon sa akong uban animals para mo witness kung kinsay makadaog nato. Mo to yang gitawag ang unsa gali ni? Gitawag niya ang unsa ni? Snake. Unya kani unsa ni? Unsa ni? Monkey. Kani unsa ni? Unsa ni? Butterfly. Dili na butterfly kani ba? Horse. Bird na dako lang. Bird. Oh. Ya kani unsa man ni? Kani natalikod kukak. Unsa na? Kani ba? Muhap. Unsa na? Frog. Nya kani unsa ni? Kukak. Frog. Kani unsa ni? Deer.